नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भगवान जगन्नाथ व्लॉग्स में, जहां आपको मिलेगा भक्ति, संस्कृति और आध्यात्मिक यात्रा का अनोखा संगम। हर वीडियो में हम आपको कुछ संभावनाएं और आस्था का विषय प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद और जय जगन्नाथ। रजस्वला मही कहले कौन? आज मालिका वचन आलोचन ज्ञानी गुणी मंडली विषय में आलोचना करने जाऊँगी एवं ये विषय शेष समय आम जड़े भक्तर ना कहबू किए से भक्त कौन तार ना कौटी तार जन्म हो जहाँ विषय महापुरुष 600 वर्ष तले मालिका शास्त्र लिखि दी जाइछन ना। भक्त तालिका किछि दिन आम बंद रखिलु किंतु ये भक्त प्रति दिन जड़े जड़े भक्तर ना आम कहबू कि से भक्त कौन तार ना कौटी तार जन्म हो शेष समय आलोचना करवा। ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष लिखिले अच्युतानंद मालिका शास्त्र लिखिं कौन लिखिले बोले बाबूरे यारी अच्युत कही त्रिविंशरे थय नहिबे केहि तिनी रड़ी के पारिबे सही सुजाने दे तिनी रड़ी के पारिब सही सुजाने दे तिनी रड़ी के पारिब सही सुजाने दे। हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधियानी आपण भल भाव महापुरुषंकर ई पदटा को तर्जमा करंतु। त्रिविंश कहले कौन? त्रिविंश 23 महापुरुष कहले ए समय कौन हम जे कई थय रहिबे नाही। मालिकार नाम है गुप्त खेदा मालिका महापुरुष अच्युतानंद गुप्त खेदा मालिका। कौन एथरे लिखिले ना अनुकूल चौवन रजस्वला मोहिबा रजस्वला मोहि नदी नाल सुखी जीव धूम खरा होइबा धूम खरा होई। आपण ए ज्ञानी गुणी मंडली हुए तो कही पारंती जे एपटे आपण कहिले जे जेतबळे दोमासी पड़ी अतिरिक्त मास अतिरिक्त पक्ष अमावास्या संक्रांति पड़ी सेतबळे अंग बंग कलिंग आदि देश जेते ओडिशा उत्तराखंड प्रलय समते अर्थात जल प्रलय हम तो कहले केबे ना 23 मसीह किंतु पुणी एपटे आपण कहउचंदी जे रजस्वला मही पुणी हब। रजस्वला इकी कथा ई विलुप्त से इतिहास विस्मृतिर गर्भर केवल इतिहास कथा ये नहीं पुराण कथा जो पुराण को ऋषि मुनि माने लिखि दी जाइछन अनेक वर्ष तळु जो शास्त्र रे पुराण रे लिखि दी जाइछन ऋषि मुनि माने सही शास्त्र पुराण को आधार करी हमर संस्कृति सही संस्कृति अनुसार आमे आज चलुचे समाज रे। गोटे पुरुष चलुची नारी केमिति चलिबो गोटे पुओ झियो केमिति समाज रे चलिबे से संस्कृति को मानिक आमे चलुचे नहीं चलवाटा कि हवा दरकार से संस्कृति आमको शिखई संस्कृति प्रथम विश्वबारा ये संस्कृति रे जो रजस्वला गोटे नारी से द्वारा कौन कठिन कार्य कराते ना कष्ट कम कराते ना से विश्राम निये रजस्वला से होता किंतु हे ज्ञानी गुणी मंडली अच्युतानंद महापुरुष लिखिले अनुकूल चौवन रजस्वला मोहिबा रजस्वला मोहि नदी नाल सुखी जीव धूम खरा होइबा धूम खरा होई। कले ए समय रे रजस्वला मही हब जमी गोटे नारी रजस्वला हुई मासक थरे तो से मही कले पृथ्वी रजस्वला ए समय केते ना जिते अनुकूल चौवन अनुकूल जिते चौवन हम अनुकूल चौवन माने कौन? ये ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष लिखिं बाबूरे
ଏ ଠାରଗାର ଭାଷା ଗୁପତେ ରହିବ। ଏ ଠାରଗାର ଗୁପତ କଥା ସହଜେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କେମନ୍ତେ ଜାଣିବେ ନରଙ୍ଗେ ଦେହ ବହି। ଗତ ଆଗତ ଯେ ଯୁଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କାହାର ଅନୁକୂଳ ଚୌବନ ନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ରାଜା, ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ରାଜା, ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆଦ୍ୟ ସେବକ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏ ଆଦ୍ୟ ସେବକ, କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମଉଡ଼ମଣି ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସେବକ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି କହିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ଗଜପତି ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ, ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ରାଜା, ତାଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଚୌବନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍କ ଦେଖିବା ଗଜପତି ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କେତେ ନା 65 ଅଙ୍କ, 65 ଅଙ୍କ ଚାଲିଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ଚୌବନ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଗଜପତି ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ କେବେ, କୋଉ ମସିହାରେ ନା 1970 ମସିହାରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ସିଏ ହେଲେ, ଗଜପତି ରାଜା ହେଲେ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କେବେ ଆଉ 1970 କି 2000 ମସିହା ଆମେ ଦେଖିବା 31 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଂହାସନେ ବସିବା ତାଙ୍କର 31 ବର୍ଷ। ସିଏ 31 ପୁଣି 2000 ମସିହା ପରଠାରୁ ଇଏ ହେଲା 2023 ମସିହା, ଇଏ ହେଲା 23 ବର୍ଷ। 31 ମିଶାଣ 23 କେତେ ହଉଛି ନା 54। ଅନୁକୂଳ ଚୌବନ ରଜସ୍ୱଳା ମହି ବାବୁ, ରଜସ୍ୱଳା ମହି ନାଳ ସୁଖୀ ଯିବ ଧୁମ ଖରା ହୋଇବା, ଧୁମ ଖରା ହୋଇ। କହିଲେ ବାବୁରେ ସେ ସମୟରେ ନଦୀ ନାଳ ଶୁଖିଯିବ ଧୁମ କରା ହେଇ କେବେଠାରୁ ନଦୀ ନାଳ ଶୁଖିବ? ଏଇନା ତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ନା, କେବେଠାରୁ ଶୁଖିବ ନା ସୁନିଆ। ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍କ ଗଣନା କେବେଠାରୁ ଚାଲେ ନା ସୁନିଆ ଠାରୁ ଚାଲେ। ତେଣୁ ସୁନିଆ ଠାରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ବର୍ଷ ସୁନିଆ ଠାରୁ ଆଉ ସାଡ଼କୁ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ବିନ୍ଦୁ ନ ପଡ଼ିବ ମହିରେ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଧୂମ ଖରା ହେଇ ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ଶୁଖିଯିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଖେଦା ମାଳିକା। ଏ ଗୁପ୍ତ ଖେଦା ମାଳିକାରେ କହିଲେ 18 ଦିନ ଯେ ଖରା ତାତି ହିଁ ବହିବ ବାବୁ, ତାତି ବହିବ ଏହି ଅନୁକୂଳ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷୟ ଧ୍ରୁବ ବାବୁ, ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷୟ ଧ୍ରୁବ। 18 ଦିନ ଖରା ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହେଉଥିଲା, 18 ଦିନ ଖରା ହେଲା। ଏ ବର୍ଷ ରଜ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟିକେ ତ ବର୍ଷା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା, କି ପ୍ରବଳ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ 18 ଦିନ ଯେ ଖରା ତାତି ହିଁ ବହିବ, ସେ ଖରାଟା 18 ଦିନ ଜୋରେ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ହବ ସେ ସମୟରେ। ଆଉ ଏହି ଅନୁକୂଳ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷୟ ଧ୍ରୁବ, ଏହି ଚୌବନ ଅନୁକୂଳ ଚୌବନ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହବ। ଧନ ଜନ ଏ ଦିଟାର କ୍ଷୟ ହବ, ଧନର କ୍ଷୟ ହବ, ଜନ କଲେ ଜନର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହବ। ଆହୁରି ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡେ ପାଣି ସପନ ହେବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବାବୁ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପ୍ରାଣୀ ମରୁଥିବେ ସିନା ଡାହାଳା ବି କଳେ ବାବୁ, ଡାହାଳା ବି କଳେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥାକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡେ ପାଣି ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଣ୍ଡେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯିବ। ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା, ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଡରେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ, ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାଳିକାର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମାଳିକା ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାଣୀ ମରୁଥିବେ ସିନା ଡହଳେ ବି କଳେ,
ଡହଳ ବିକଳରେ ମରିବି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବୈଶାଖ ମାସଠାରୁ ଖରାଟି ଜୋରେ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରବଳ ଝାଞ୍ଜି ଖରା 18 ଦିନ ହେଇନଥିଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏ କଥାକୁ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ, କେ ମନ୍ଦ ଖେଟ ବସିଥିବ